নমস্কার, আজকে আবার চলে এসেছি শীতের কিছু কালেকশান নিয়ে। এইগুলো একদম 3 পিস স্যুট, গরম কাপড়ে একদম সুতো দিয়ে ওয়ার্ক আছে। চলো এইগুলোই আমি তোমাদের কাছে খুলে খুলে পুরো কালারগুলো দেখাই, ডিজাইনটা দেখাই। এই দেখো, এটা প্রথম হচ্ছে একদম, এটা হয়ে গেল কুর্তি। এগুলো 3 পিসের আছে, একেবারে কুর্তি। দেখে না, পুরো ডিজাইনটা একদম এই ধরনের ডিজাইনটা যাচ্ছে। কাপড় হচ্ছে উলেন কাপড়, একদম পুরো সামনেটা তোমাদের এই ধরনের ডিজাইন পাবে। এই দেখে না, এই জিনিসটা এমনি করে যাবে सामने। इस तरह से वर्क रहेगा। ये आपका हाथ में होगा, बाह में होगा, और इसी में आपका सलवार होगा। नीचे में देखिए ये एकदम बॉर्डर जा रहा है, एकदम ये बॉर्डरটা নিচে যাচ্ছে একদম। আর এই ये वाला जो कपड़ा है ये आपका हो जाएगा सलवार, এটা সালোয়ারে চলে যাচ্ছে। আর ये हो जाएगा आपका दुपट्टा একদম। দেখে নাও পুরো টাসেল করা আছে দুপাট্টাগুলো, এগুলো সমস্ত গরম কাপড়ে। এর আর একটা কালার দেখাচ্ছি, এই দেখো, এইটা আর একটা কালার। যেমন ওইটা ছিল গোল্ডেন ইয়েলোর মধ্যে, এটা একেবারে মানে তসর কালার। তসর কালারের মধ্যে একদম তসর কালারেরই সুতো দিয়ে পুরো ওয়ার্ক আছে। এই ধরনের পুরো এটা যাচ্ছে, পুরোটা দেখে নাও। এই ধরনের মধ্যেটাতে এই ধরনের তোমার কাজ পড়বে। एकेबारे बीच में इस तरह से वर्क रहेगा, नीचे में ये रहेगा आपका बॉर्डर, एकदम बॉर्डर दिखाई दे रहा है। और ये पूरा एकदम जो कश्मीरी वर्क रहता है, कश्मीरी वर्क तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एकदम पूरा सूता का वर्क एकदम है। और ये पूरा जो मटेरियल है वो आपका जा रहा है उलेन कपड़ा में, एकदम देख लीजिए, एकदम उलेन कपड़ा में। पेछन থেকে দেখে নাও পুরো সুতোর কাজটা দেখা যাচ্ছে। এরও একেবারে তোমার দুপাট্টা দেওয়া আছে, এরও একদম দুপাট্টা দেখে নাও দেওয়া আছে। চলো আর একটা কালার দেখাচ্ছি। চলো আর একটা নতুন ডিজাইন, ওইটা একটা ডিজাইনের আছে, নিলে নিতে পারো। ওগুলো যেগুলোই আজকে দেখাচ্ছি সমস্তগুলো হচ্ছে 1150। ये जो भी आज हम दिखा रहे हैं 3 पीस उलेन का सेट, 3 पीस उलेन का सलवार कमीज का पूरा सेट है। इसका प्राइस हो जाएगा 1150। ये देखिए, इसका वो जो पहले दिखाए थे उसका डिज़ाइन दूसरा था, इसका डिज़ाइन दूसरा है। एकदम এগুলো পুরো সুতো দিয়ে কাজ করা, আর এগুলো একদম গরম কাপড়েতে এই শীতকালের জন্য খুব একদম সমস্ত খুব দরকার একদম জিনিস। এই ডিজাইনটা তোমরা শালে দেখতে পাবে, কাশ্মীরি শাল যে থাকে সেই শালের ডিজাইনটাকে একদম তোমাদের কুর্তির মধ্যে আনা হয়েছে, মানে 3 পিস কামিজের মধ্যে। আর দেখে নাও কি সুন্দর একদম নিচে बॉर्डर দেওয়া আছে। जो दीदी अगर शॉल नहीं लेना चाहती है, वही शॉल का डिज़ाइन आपका ये 3 पीस सूट में लाया गया है। एकदम शॉल का ही डिज़ाइन है, सेम पैटर्न में है। सामने में आपका वर्क रहेगा, सलवार एकदम सॉलिड कलर में है, सलवारটা एकदम सॉलिड कलर है, दुपट्टा भी